Assalamu alaikum marumo khabeni go fayni Wagadu Vision TV Sénégal Mali Mauritanie Gambie Guinée-Bissau Guinée Europe Amérique aro duna takku manume khago fayn ki wakati nok begine kha télévision ki gen Wagadu Vision TV kha bismillah gel kha telenka ke lenkunga oro masla kurma likat khay agene sege segende kunga agre sebe bismillah plateau ke lenki ani Abdoulaye Tandian sonin kalle meani khibar sankindana na gagol na nok begen télévision nationale agen RTS ado radio national igatna radio Sénégal international RSI ado sen national Abdoulaye Tandian odan kuni ando marumo ndame kuni nawari sakine ndan kuni kendange palle télévision ke sere suga fayni ke hakati oda susu kuni or gol nyangano kuni na woto khakrisenga agani dukure Sadio Doucouré do kapallo mo danke nyime nandaga wara hono ku Ibrahima Dianka do comment dirais encore Demba Kanté ado wuru falni ado sere suga gonyanga telenka kere ona sukuni or sonin krasu sukuni e oytina kadanga oy kadangere inshallah or ko o diga mun no hoganya jopana o Abdoulaye Tandian khibar sankinde na ga nok begen RTS o gonat Abdoulaye Tandian kon Abdoulaye Tandian kat mané jabune ke jab ki trinde ko bon angana Abdoulaye Tandian bon sere ñi me gana ngankat du kon kebe kenanta Abdoulaye Tandian ciare ya sarenya xankoro goliminya donc golimi angana ñamun na fay gajaga dingrabe ga xili le goy supérieur département Bakel ngoro dononya ngoro nkisimani amaka din kawni yandi ngoro ndi bo ngari dononto du xala yime idim pata goliminya idin ke fata golminya ngoro dono nyandi pofo su deber golminya alhamdulillah malaga len kota ko inoy quoi donc en grosso modo katikia ko bo Abdoulaye Tandian gani kebe kiani ngi sare nokube ani ngoro nokube bo malinka laga len kota ko ngi tawu Dakar andan ko nokbe gani debe be gani golmi alla ko ngona fonne angaran kala deber nokbe manga laga njo fonni nokbe angal lenki bon din kala deberi golminya bon ke lo école nga ajarnya din keron école parce que nke ngisima ani modin krange nyamulla ante école française mulla donc din keden modin krange nyanke ga ngisima maka parce que modin ko xana ni nyana buru di kitungu men ko siri ida xanu ka kelum nun cunan kara modin krange nyam donc ni xana modin krange nyam mo modin krange ke nga modin krange ki no ko ngam mais ndi wori école ni ngana taxé école lo mu ngi fet ni debe ni danga o ku on tikenkita afilla ni wala kene mo khoda mul siri mu football mul siri ciri mais o ko mi khoda kat o intel kharata futrona yanka su fejirona re khara lelona re khara nchwa wurona le telle o nyike gollata khara nyimbe donc finalement ngeri lanta kha accepter ne kene mo khoda mul tro kene me ko ngana nyone khadinga inyira mu nyakin élève lo mu ina kayun kini ina bikini kini ina tsukiniya ina ile bonyoir ni pakki mani danga khatti jura khatu juram beñwa ni ñi fak ngaro serelek ni gikinis école mo mania école ngana ñu ñin mais nous ko école coranique modin krangi ko on n'avait pas tous ces avantages comme ñu wax donc kenya nya sobo bunke ngora mu ñini donc ñaaxe ngi suuxé ñandi ngirndi modin krangi melant ko ngi kismada parce que ngana ko kismada ngant du ngeen do ko ngada nga menti ngeen dum nambo modin krangi ngam nandaga francin kan nya nandaga école française at ndang école française ke nam daga donc nanke mpe modin nokki kenya na lakille école française qui est la kille de toute façon quelqu'un donne nyamul mais comme c'est réunion qui nga kebe mulla m'obligé ganati nande khara modin krange ke tetelle ketel école nya mais ngana daga nta hunu classe ni mpalla ni man durone école ngena daga nta hunu école ke classe ke falla fenêtre ni ngatrin ken quoi élève lu mu kunda kebe ko an fam kay fenêtre na me ko igana kebe ça fait gana bu récréation ngana sigi na gudungu lonjog me kama fenêtre ke kama nasege igel fofu saf tableau ke ngana me safani kaynya ndiatele presque j'ai fait 4 mois ngatel ngarin bo kenno ko lantu mu ndo golmin kego pama nen Traoré donc wa ni parents d'élèves ar wori dimma su ngi taxun école ke falle nga ko feymbene après ko taga di ada ko sin juwadi laga tindang manne khan debbo atime ketanke de xana tinnon ke xana modin xana nyam kismantu na leer min ken école française amul at bo ken tempe trop problème man nga se falle wati na fer ni na lon fondo kon tingen ke bana mulla donc nke gir kundu allo école lo fe mais tingeri ken mo ngache ncino ku daga ken ma lanti ngini sino ku beni yigin kenoni école presque ndang 7 ans presque lati 9 ans 4 10 ans mais 10 ans mais 4 9 ans
ngaron école française mais maintenant ngeri kete di londi école et que londi bon ndo élève lo mu no ko maintenant comme ke xrange mu lo na to dono bon ken no nga lo ngoro bon ngir classe CI ndi CI xara même pas 3 mois 4 mois finalement niveau nyam pour ndo ko beni ko beni classe ke parce que ngirte école arabe nya niveau qui est un peu niveau donc finalement moi là tu le CI me debere et dingue dans 4 classes finlandi nya ta fait taban donc di ndaga CP de kundwa donc nasi medi maître be grin crown de CP to mundo ken kaya frank nyani diga khali GPC musisi bo a den crown do kencine donc do école ngo kunda sini finlandi nga et visuellement de banda kuro na sare kat baganda na kat école ke fini contenandi mais fini finlandi den école nga l'amour que je porte Hodankara, nga hoda mulutro, sangue ngumula, parce que tous les samedis, élève le mot hoda katini, kendim pousser l'école nga. Finlandi begrim pousser khadna l'école nga nyoni tous les élèves iran churunyalo il faut faire kayungi mari bikini mari fofu swimra. Nous on n'avait pas tous ces avantages à l'école coranique. C'est la raison pour laquelle ngir école coranique nga nandaga école française. Nangir khandi mbeke nandaga nok begen école française est-ce que ñan nangi nimisi ya falle? Donc là tu minimisi parce que finalement kisma comme ameli école arabe ke o kenno madrasa li madrasa ngeri ketanga madrasa ngeri ngana ngant xaran kota be école nga narega madrasa nga donc minga ningi ngi sama ngetenga tel bakel kendi man keta ngeri madrasa ke ngara mais madrasa ke ndaga ma sem2 parce que ndaro feke student domenga école ke den domeya mais am ningi nang minimsié donc nampus gar en pay nok begen lengi RTS agen Sénégal télévision ka khore o gantrni ke beta kin Abdoulaye Tandian aro khibar sankende kamro kantine bon khibar sankende ka su reñande londi parce que après le bac comme soni kalle men ci moko ngari bac ngita ken dangem pan ñam na immigration ñade bari ndax rangu ngara parce que ken ma fofu mo ñi ko la ndo soni nga ndo gol min ko lu ben su ñi xran do me carni mo garne bakel collège nga parce que ngatel collège nga bakel au grand en troisième de sinambe angana fa on était 34 élèves wande certificat do candidat be gir golmi 34 ans tanji kedo soro nakati yimu tamdo nakati wan certificat kita mbana ndi ngan troisième kit na de xara bakel ngatel collège mbana ngir golmi ni ngan troisième kit na de xara bakel donc ndo ko beni xagir meñi collège kedo no ndo ko beni gir meñi na lima dakar re ndiga xene a foga be sur xrangi ngara su de immigration benti mais pourquoi nki nga fin continuer à ci école donc il faut que na wara na de immigration bon quand même jiké côté en Syrie ngadi parce que tous mes grands frères mari mention français ils sont nationalité française nya 90% donc ben soga sa fa sont nationalité française nya anifique femme donc je suis France ngot nantiser les moyens il a ngana tina xade 5 millions xeyna wal 4 millions comme tous jeunes soninke in xeynia pour na de jamam parler donc kenyan di mbagandi école de xarangu ngarité pour na de immigration ngir yere mi na de man Nouakchott na de Kilemour ndag Atar non mo daga jinkille daga visa ki mais visa ki le fait parce que daga ngida kay ci ñawtu ngati nga telle tikenga bo ken mo ganni nga bon yani serenya passeport ngoti na poton ko la kam may na ci anden donc comme ça pas marché bo ñilé mais ken ko nga li souré ñani ndio radio ki xa souré begri ndio radio nga kenga radio Oxygènerie en 99 aga Pikine radio Oxygènerie en 99 instant association ñoko maka Pikine ni gaxil association des jeunes de Pikine Ouest et j'étais le secrétaire général de cette association Obeniga Pikine Ouest ni kefni ki association no nga Pikine Ouest association ke ñani jeune ni ko secrétaire général donc iri radio ke geri it radio ke jeunesse du monde à fond mais il faut que association suga Pikine no asuna ni kefi association radio ke ya pour na radio ke fendi ken no kaniri kato ko association ke na lamo ko da ken mi siège ngo kuma ga cité Icotaf et cité que comment adresser encore angana rono rorak ke Pikine en femme donc au siège ni dononya donc au siège ni dononga iri kato iri fike mo ko da radio Oxygènerie mo ko da ona odaga o kubenika bureau ke wanda ga radio ke nandaga installé il comité d'organisation ta hundi na gasik do comité d'organisation comité de gestion en famille Kenya ta hundo pour nanti do radio ke xibaru mbat ken no ko nanti arit pour les jeunes de Pikine donc Pikine xangat jeunes de Pikine a fait wolofom bané xanne ci wané donc igam ko xanne ci nallo donc mais pourquoi pas ngi xasoni ka ko ciuré ngi mbax
kene mangana ta radio Sénégal bana ga terin kan ga tagge bana ko à part les taguer on n'a rien wala émission ni benigi ari serene iga bakka c'est mardi sulellenga xanane madame Konate aki bagane talata sulellengo gi terin kana ken ari sen maninya mais nan radio ngiri ni bo anan kan non ko ando auditeur ni tenga ngi temni litini te mais il faut que nous participer ken xonga donc lo manam pay ko ngro radio oxygène ngro xarna ne man kaw maka demba bacili de demba bacili ni dukane donon demba bacili radio oxygène mais demba bacili finalement lui il n'a pas amaka continuer à kende wara adaga fotna parce que vraiment assuré ñi presse écrite nga ki nga xanu nga maka série donc demba bacili ke maka continuer adagi xaram continuer parce que par correspondance à journalisme de donc nke installé kunda radio oxygène ngeri ketanto wacin ken soni Kenya de ber lit pour soni Kenya bo il formation de brodanga 6 mois de formation enfin avec Omar Seck Ndiaye on a remercié de passage donc Omar Seck Ndiaye ando ko formé o ko finani oxygène promoteur fon o ko ani bon là souligner les membres Ndiaye Dos les tontons Ada nandaga wari Bakar Mbodjini kan awose Cheikh Joanel ni nandaga wara Pap Ngenjay ni tout ça wani test dun ko idangura nga oxygène angol le nyag gumunte ngini igara ngutu ba manjo feno kamako o mula lal do no fon mo be RTS donc après le départ de Gouran Traoré dag fallé Bakel Djida Gouran daga donc RTS problème ni maka pour na soninke kita agi communiquer ni debendanga agi journal debenda wal fotna surtout les communiqués surtout parce que ma journal ke il sembe kinu 100% ko lenki moko yiku kenima commercial ki a xaju ni langue ni ko kenga xati donc gourani dono nga comme commercial ni ko ga aviser communiquer ni deben maintenant gouran daga falle il y avait que Amadou Kanouté qui était là-bas mais Amadou ri stagiaire ñani kenima gri sestina li stage de bertono Amadou gri stage de bertono nga ngega nokko bege noko oxygène ko tan do Amadou mewu don me ñima golmi ko comme courage pas ko mal sala ken xabare kamati mais il y a une message nya doké anken kay ke radio mais il faut qu'on a demandé ñarti on a déposé fait quoi nous nokku begen ko RTS donc parce que Gourandaga serenti maka élément timari ken xran ton don ken ne fukana gi xran nya continent donc an ni ken xam sonin kalle mi wor fina ga radio deberni ima wor fina idam bana wodi le actuellement ga radio deben sonin kalle men niveau Dakar yer noko ker donc il la vraiment an a demandé ke deberi donc de demande ke deberi ndikini Amadou an fam Amadou dara kin dangar déposer direction bon ki ata kuna kota bane kunta yara khatenga khatinta bo téléphone sonné o kan téléphone sonné directeur de programme dinkri atanya na bla tanjan toy ati bo RTS ani khajunga ngi mulan nali idan na masala donc pas de souci ali krandaga ati vraiment o dan demande nyawri ko khado ser mouré nyanyime pour soni keke kara donc il paraît qu'en oxygène dan numéro ndukita oxygène parce que directeur nyandi kininga Omar Seck Ndiaye ana xaka numéro fixe kining ikatankil donc wacha ilmu lanna li era oxygène ana li RTS nte xana wari mais ñan demande ke ron melanti gilli ngar RTS na toti kebe gnya sababu ngar journalisme khara mu gode tuga mu gro fil tuga xasu tummi gi informé ne xasu tummi et puis na il faut na rappeler ngani oxygène parce que ñu gollu fil la ben ñi soni ngene ben mais wurosu dernière info ngani de ben en français parce que maneni ken kininga parce que ngani oxygène 40 kan do dono kutuko radio communautaire ñan moyen tima idan ci goni gine ma jaune A wal jaune B comme les Doudou Koulibaly ni kunangre ma jaune A wal jaune B nanti kungri ni yere oxygène na li sunke na li 0 heure na li journal ndebari donc a xote ñani ken ñan ci ginke idin ke awtu ñani dernière info ni deberni noko be gëno oxygène parce que xajunte ñi voix kia et parce que voix que rien à dire donc c'est une voix radiophonique ça passe dans toutes les langues donc ñan ci gi igedi m'utiliser ngani feke xade ben journal de ben dono dilanti gilli ngam daga ko directeur ñara parce que c'est be gedi killen ko yanga manga ñakunu ma ko jelanga ngi fuk nan ngama ngam dunga suntirin dikya ko RTS programme atuna ngana regen ang retenir nya de toute façon nke lanti ñaan soni ngani nke lanti jambe no kundi fon nandaga ndago Omar Seck Ndiaye wori bureau ndamo ko da akota di kitunya côté me quoi ati vraiment lenki isto wana ko lenki parce que kutu ko su griya ida radio wal fajir ni nan radio kani tanania yim khari seria mi gandi mugu ga radio kani tanani beni am pinan ser fana ba ngani départ ngutna li sakta yi do nganda daga parce que ni ke ma honneur nya kutu ko radio privé nya sere Sénégal Dakar sun ti teranga xanke Sénégal son an teranga kenni kum fierté nya bono ke Omar Seck Ndiaye yandam formé alhamdulillah wori ku beni garon xibar sankinde Sénégal il faut gobe surtout lemna ko khotani kama buru
igana déplacer na dag nokku khar passe ay khutun yugori maxa est ce que lay fonne ko danga angir tampe wori ngani golle ke jopan donc ngani golle ke jopana nge tampe ngori ga tampe ngor no ko be parce que soni ko nyima nyike décourager andim anam go duna suite fran jangte ta ko radio nan tangam moko ko ke fina nyi digam bande bin kenya mo kintro duna suite fran angte ta ko radio nan tanken sefen antel fran tan nayer wara fo angten ke radio tun no fonte ken radio communautaire nyen ngana ko nganda ade digam gi sumugo nda susumugo do dabate mais ndaga nda xanwa lanta xawala ken ma ket ngeri ndi ken ndi me ceke ndi xanu donc soni ko ndi xana no ko lantna sufi lantini asu beringa parce que ngega linke xal ngeri di makebe donc anya ko bom nyay keti parce que ne ma soni ngem na émission kete radio sere nan téléphone ngi kinni mais kinga kinyi problème nya soni ko meni kenkita Dakar no ko ni mu ko radio tana khabila tana mais j'ai fait partie serfono beni gere émission kete radio kanga soronga téléphone en direct andiga communiquer donc ken faute na kininki sorongo falle makambanu quoi afeto ko nande makambanu ko ga kilimuri ni kunya ni fokon inkeda kilimura no bana ni fokon inkeda mais yugo xore nang yaxare nang faute na nanga asu nyinke falle legende kala tel nokku ni mena parce que ngana nokku tumuli mena tabla tanya nya fayke parce que ken ma xote nyani mari mi nga bougen tellement soni ko nyani modu ron kef kiye radio ko sen folla ngana de gelga suba ma fe har me nyantel gar legende umar sek njaay tim dem kemeket o kanyime ngawri kap legende ngawi meti kef se dur donc soni ko nen kanu golle ken ko siri ken di motiver surtout di motiver kubine xagani kubine gani foko ngenda kenni kilimurano nya e kubine sugani foko ngendanga kin kilimurano fogo bo faga kar wacce yogoni ma im killekta e mi métier xara im foftuna xara ili kem pasrot nani kam and fonya nok be gani RTS aga tegni presque tampile sine ando suron gollang do me yil ko ko tammi ona daga kele ma fay ona yiler do me ona jukki do masne en ko teng Abdoulaye Tandiaw kuna humbe ga tengana kata tampile sine lengi oga gollinu dome o angilli dome o anqenne dome bawni tampile sine tampile bitoye tampile khasohe ken kuna tampile sine kenga be nyani burunga gelli alla garo warjahu lo RTS o gara miñi nonga lenki tampile sine ona jamdo khairi bana no konga kenca abudangani kan kutubenu ganonga RTS gol nyanka ke no konga asula hilenki ina nyaake do batenga lawai sunkeke sunyana ma kumbani sukubanki yenchu nyana nga Sefena Abdoulaye Tandiaw khibarenga serani awi golle munda awi gollento anta nekar khamunda anta munda serebegi yankandi nuredo awa dutu nyakamala ko kebe ga maka adunye ken kama journalisme kebe gara kharaka aga dabarina adunye ken kama kenga o Allah tigana mo siri bawni lenki seregabe wa RTS nokoke igani kankutunga iga munda ina nyakedo sonin konga manda kenya odo kharamoko Amadou Kanouté ni do menonga anda kilen koye lenke ko da kenkile okudo Abdoulaye Tandiaw do kapale mu beno ganonga igani sonin ko o suni bane o ana saka o ana habe agana golle no ko agana tampi andai sogubampo birenga dangi sado yirakato sado midi nyime anintirine na janka restaurant khiri khorido sulugu nya soro awa sulugu nke munda mo sire magafo be ga khili sulugu anta dulle khamunyini kenke ogana ta ko nondo midi na kana ta anchoron khiri restaurant choro ida mano soro yirakate maro mo so ngira fay dome ke seran nakhube Ousseyn Dianka agen khibar sankindana agen nok ben RTS agar deberi o invité kamma agen Abdoulaye Tandiaw ke élément fayne falle enkat mani kitanga ko ngorang surprise yan ke dai me kama and fofo mo dinin quoi parce que Dianka and fo mo dinin fofo gana nyama ngana reta la première deux soir ko ngi nga tampindi mais keke ke am dem xara trom dem ke finke atrom dem ke tindang ke rakki kem dem ke tindanga ke mais agri fini beniko donc lanta sukong parce que ngutu toxol lexe xay me xanta allata xakutinia ko tago ndo Bakar Sali jeexte ga masala nga ci lementinam atante Allah nget Allah on me fama kama no Allah do no fotna no maxa nkel soninkaw jankan soninkaw
saki nan soninka Sadio Touré soninka on me fam soninka ko kama no soninka ko mo grindi annañi fot nan do grindi me soninka ko fe donc ni ñu kunga nanti kebe gadi grindi kenyanda ke nyankan grindi parce que son toxol la xeña radio toxol la xeñan et puis ngero jankan khadinga agar kebe ko erte susu xano ko kenke xar xirsu yi kannoy yido doro parce que 24 sur 24 na to golle ngam ñeme yaaki ñanoy o banana chaque fois la tin khasso su yugo féliciter nan to journal ñani yiratini 20h ndangi empal langni journal xaru olof kan taxani rédaction ciugante kitte kafne o journal ñan journal bere organisante ngeen kenki te do man ne memuke ado kapal ngaaw or me xanu golle keno or me xanu golle keno nga golle ñando kofu or fam nan talla ando kofu alla biro kofere ado ko prona ona soni ka ko kiade beri ona fotna de bro kempam oro golle ke fam do ko nañ kenno ko yap ngeen nañu golle no ko agar kebe ko kenn kundunya ngeen nañu fofo no ni série ñaka pano ko men ngana dugute tan dugute kenn min tel fotna de beri an fam agar kebe susu ko laytini journal préparant den ko nga fone a xote ñani o wal no ko ni gori me sax igna journal préparé ne soro mu tele mi diga mu sege me kamma no ko ma fankani me sigi est ce que ko tare mi ñana ki nga sigando amul content ha ma ha sen janka non gelo amul ga ñono ko nga o gana chaque fois a un décider ne tere su kan kaw kebere ben sergana ti ñana journal de ber lenki ñan de ben anat ñan national de ber janka na interne de ber na de ber anat janka na tagge de ber ngena journal de ber wal janka na kede ber o suso ñi ke nga ñi ke organisation no ka mo garni on a li telek xa xadinga bon ori mo ko ni keta keninke de synopsis nya de ber pour na émission kita télévision ani fike fam parce que séréer ni ndi wori gedi xalen de bari men jangena bla ndia nday gel nda xenar séréer ngi émission de bari ngal magay tel ndime pour ka bankan tan xalen déposer Babacar Diande accepter donc ken émission no ga xali lenkre o gna de ben do dobu ga do dobu donc ken no ko ñani maintenant Ibrahima Sir keta tantra ma 100% amour kanute xay ministère nga ils ont des problèmes wacha itingena li kefia na li idema sunna telek comme on a kata kempale kotaniri ni journal ke soninkan journal deben kem c'était mercredi ado lundi ngeri mo xonno après que racine tala gari donc non lang ni ciugar ben mo ba ken du ta 7 jours sur 7 o entourant da parce que mu gobo yimu filibane xanu yogo na xasar bana xanu yogo ni soro fili donc ngara jong an nanta nan telenka nawtu di lundi au dimanche 7 jours 7 30 o katta de ben ni nawtu di lundi au vendredi kat Allah bi ci sembe ki no gëna ile équipe ni tan ke surut na ni gëna de fo gëna go nombre de 5 personnes 6 personnes ken mo ray de ben xo wol fonkal le mo mais actuellement soro filibane arat del ke ñan ci wacha magar na xirsu kuna kanu te tantra ma arrêté Ibrahima Sidi retraite nga arrêté ndo janka continuer mais o gëna ñu goñan ko tasu maintenant sel gëna ñi kiaga journal présenté ko tabe ak jankani conducteur ke de ber ani journal ke conducteur de ber ni dam ani fike famane élément ni sukandini ak na élément ni ben sukandi ngana so travail ni kenya kam andari ana voix ni debari ana riga monter parce que 5 éléments kun kenya auto ana voix ni debari voix ni sikme debari ana riga monter voix ni pili kebe ga présenter na yimi debari parce que banan nan tan voix ni ko debari off nga xote ñan c'est la raison pour laquelle ak nga 3 debari ndanga voix ngemena ri off ni debari voix ni pili ko be ga don kemena kunya off ni nga l'antenne nganda xanda ñu nan debari ko tabe ngali ni ñan conducteur debari ngana voix ni debari na monter ha mena 2 off ni ko debari ana fait donc ko organiser kundwa donc c'est bien journal de benni enquête la kan fo kebe ga fe enquête agnan secrétaire d'édition antik do golle ke bat ando ko galanga ni nok begen radio oxygène daga piken mangar RTS fansini dambatte mara soron dankanu tangolle soron dankanu talla fansini kunga idam man golle nyanda wal khar fans bani agar golle de veranda golle ki agar an kawafi oro duna galanga taxam ngunde baneta tout parce que on te fini filal li marier golle ke noko fan singu donu nga an fam fan silay nana raka yogo rana dan kanuti anga gonyan tele kyalenki me tele ke golle ngana war kotasu an taka ken kama ngalla yogo e tongu tele ke golle nyanya sobo gadan wori hande tele de baro amu tele de ban radio de baro fo ke ngalla dan kanu lo ndasono me kalle banan kata pakudo donc ko ngi gob nyan parce que soror fo nyinda nti kongo la kong antenne mais soror fo nyinda ngana ti mbede mi tokoni kong radio seren sakki kundi jure di ngantalla idi ngantu nga golle ke be de ber
soro khar fode berinda ngi kunto ni kamoro kefkiye ngi kunto ni kamoro kef ana yimna bure kini ngi mu fotna kini ha idin vi ke marqué anfam parce que agar marqué tum kana ben parce que go yangana khani gana khanum andi khem pana mbane non anan dan cumpun cuwa kana nan maru mu kana nan pofol na misali ngena par exemple mayal tanjugora tanjankunda ngana de tanjankunda oka annitin ko xana mayali yogonit na da draman tanjanya no ina dem tanjanya yogonat no gaya xana yogonat ka ta xana mais en réalité nya xana mayali nya fon mayali mais ngir mayali kita mayali lenki anya tanjankunda mancura xaru gira nya xare be ga denandu me lenga ngana manat nya xana mayali exemple c'est un exemple type nyano quoi comme akenga koni nyani o kana ni kusuno ko quoi parce que kana na koni tongano an fam o susu gatu surongo dana kan to kar serbe no to kon kam ngana to kon ngana orini en courno quoi itna mayal fa na ko de dem tanya menya wala de draman tanya me wala bla ba exemple nyakinam donc c'est des ko kundi meni fa ndagi me minille men to khara kenga ndan dang ni ken quoi parce que afito ko nan kharsi geni parce que an serbe gan an chumpul la gananda anjun dam pallesu agaran chumpulaka e Allah khan ci fi sumpun kibaren kama Allah ci fi sumpun kibaren kama e pam khempe sumpu bande agarat nan sero siyo yonki kemula an kargan nan koto ku yimeni pour que ça na makatu toy ande mayel togon ko lenki kuma fansini beni gara am marqué exemple quoi exemple me agbeñan ame tamwana ame kemiani mayali mali me kemiani yugundo yakharu agbeñani o magri ona trinka mayel gar kebe ko an khawari ona trinka mayal tanjugora yo kebe gene marka agbeñan khana bani kenko donc ndage ñi metunu kende mandama mewul fina bon première fois be ngar xiri téléphone nga donc ndare me ko ñi tidanga vraiment ken dan digan xanu ñamu radio vraiment andigan xanu vraiment ali ngi ndanga bur xar fo nefe donc nga fankene soni nga ko dan ken ngi ndanga bur parce que oku gandi ko ben gunti réellement donc ginim payitu nan tok nga oku gandi parce que o lo fo mbana ko xar soni ko manya ko donc voilà mais au fur et à mesure nga radio ko trinkana donc voilà ado xan yankino o soni nga ko ke meno bon daga met après o digam ko téléphone nga FIFA logor coupé ken dañi ndaga crédit nga ko bati ngal crédit ko promotion ñañé quoi ko ci nduguna ko ci crédit kay ngranké ndang bon de crédit ndu foko bon de xay carte wati ngal crédit ki xay carte après adi ngri nte danga ndi crédit ke wori ati ndanga ma yalin tinam ati ndanga ma hin kono nduduy ken mo bon danti metu donc ken le sama fo ndaga ke digami ko ntia pourquoi ngal ke digami ko ati yo parce que ido serengana me xanu intna bureron kani ati parce que xana ko ati inte balla kuyenga mais o gana metu fo sera to ngone ken no ngana kuye sikini ray wut mais kundu kam o mo me wori fina xarbani on xar metu me donc ken ko ngi xobona wala ken ko nga xaliss ke nda nga koy ne nanti comme ça no xobo pour xaliss ke parce que sorongo deber no quoi donc ina nabre lo kane pour que ken kamani kun xanu akentino ken ci refeti ke quoi vraiment après nga tax nga simé nda faytal franchement parler il a raison uswana mu domé mayel gerso bo beni ko ankama ankat may digame kitanga jokka kama do kenji ko ngam angutunke serebe geni nga sakine nke ngi sere mulla sere nyamulla ha fiyo go angere kelonde tan ngata maka tampindi parce que nken nkuyana maka tampindi nan tinkita angana yogo nit na bla tan pin sere maka inter sere tar antel sere nyaka ita kentel nyaka ay tantel men tel nyaka nga esanga ken gare bere suro kun simman nan tan duut suro ko kamma bam na kini expliquer suro kuna ket ntel nyaka nga ntel sinde nga ntel la so parce que kaske ni ku filani xibar sank ni kaske bi gi makan dimman ni ken chokoni nya nyak mala nyani nga ni ken ka kaske mutanda ka gatel ken ka kufune ken ken xaro ni ndagatel xan kisam diga me nyani at nyak mala su kan kanni ikuyana ngo so tanga na wara nati yagul lo xefay ati fokan nan kunan kuyano nga kan ne bege na feto konati parce que yogoni gana nat ka tinin kuna nyakamala ni ko ta sunan ni ko la nyakama anda dal ya wasa ko nyani ke nga fot na kama fe jogo khaye kunga nyakamala be ga formula na bure njira nga fofu angana na bure ko elengi ana wur dambati or kanat na bure kenti legerni ngelengi wacha tongu mayala kota agar kebe ko effectivement parce que kentotu
au fini mi actun arfo khayin keda ndi bon ça peut être est-ce que ke am le khana ko ke forcer na pour nin kité aba non ke fait kenga c'est le grand gi mudun tinabre ke pour nan approcher non c'est pas possible an fam c'est la green compte Allah su o to kon domi akal nyano fatana xam effectivement ndini nabre me karafe fot nay ma rafet nabre ngrajo on trajo on tele ci tele kenna ma rafe ngut nan kebe gu ngu jo fana no ko kebe an fam arantri ngalla parce que c'est daga gara matu nan paputu nan chumpu nan katumpu nan kabila chutu aru kunnan kanime nan kota nyime angotu wa xam pan Kenya an fam mais ngi soni ko kumulla ntel katti ya randan kelenki mais serbe gni nga ni yagunu xa toro yagunya fay nyani fiego xar jamam pi ngana rek Allah mekni fonkara afri ko nanti ngutu nyegen non nti mewut nokus ngana rek nokku ngana khirsuyen du kan ñaxmalam pi nyegen ngir ñaxmalani beri ngin kan nti wore ni kan nti micro tu ngi tefen non ska ñaxmalam place nti ki ñaxmalam place ke ya ñaxmala sugin kan nga nangala an sero suga antak ngene parce que le megri jaxa le megri jaxa sero suga nam madam paba c'est que na ngir nan nokku be sefin nan qaw ñani mak nga sefene ngumur ni maro ñaax mal ko mi gado micro ngi mangat ne xadi digam ko digam fili man kay kon ken kama ngani ko Allah gana takki ni maka ko digam be ngani ko khantir na bada ngat ngi fon force wala ngi micro nga pak nga kapare no ko ñaax mal ñugo ni ka de benni aga krengi maka ya igamulu tunkeni ni bana ko non ngena di nokusu ni kuncu calculer ni ngolu ko no nga ndi xir suñay dukane ndi ñaax mal ñay dukane ñaax mal ñugo ni yani ñi gana yugo ni ngani yi gana yugo ni ndigana mi ni brasi normal way ko xaw seven ngi xaw seven no ndo soro ni xanda me ngi xaw seven yi xaw seven donc kesu nuko su gore calculer no golle no ko nya no ko yi ñi ngani porcé ni menati mi ngan ciafe ñaka gumu ko mi wal fotna nat no parce que qaro kebe ga do man nandi mu xaw se fewta xata xundo no sel gana ken kama ngana murama anda ñamere ngi ngana ngaka kebe ko nako parce que kesu no golle no ko nya sarano ngoro xana ngundo no ko nga o gan kaw kun xadoro no gelo golo ko no ko nga mais afri ko nanti murna tunkeni ko ngo tunkeni ko mulla ndi dome tunkebe ga kebe nyani keda nga jiwre yime laklan ko parce que tinan na maka ko ngida ñamala yana nga grand ki nyana wakadu Vision TV fayndano nga imu yatu ñamala ko ngene kebe grand ga ko ngene kebe effectivement parce que ngoto lenki duna ambono c'est le suga e kunga or fino gona bono ndi enyi sigero ko xoto ya o maka sigero ko xoto angro do boku siki o do boku toxe fino gona nyoma ko do boku no o gana ri kota soko to kumba ko do bono ko o breno ko na burum bre mo ko nya angri gi nokus kenti soni nkrabani angri gi khabilasu angri gi jamani su anni organisation même xar jamane ya un président qui est là soro ñaan ma ga sikida sa fon xibaari mbat a porte parole ñaan ma soro ñaan ma ga sikdo kité mbatte amangu ñaan ma ga kitum kilun kilinga peut fofu gaay ani fike ñak mala ko bana fit nanti grand ka ko na top bana li fi non nge kismani ndi war golmi nge xoro golmi nya dogume nga na digami be ko katap ca ko fina ni ñak mala ni ko fina xala diga taxun diga arayni modi nga na xaju kebe modi nga na butu wala nga na xaju kebe o kismani angili gatel kat modi nga na faari na ko kat nokutana i baktin ke kismani ya dogume nga na lef keba baktin ke kismani ni mo ko sel gana ñu foga na gam ganti debe ngara ci tina ku meso ko doguma nabulu haydo bulu fi gana nya debe na xam ñu ko kismani ya gënni ni nat ngini ko wala jawaran ko wala ke debe fulane xaraga ke xibaar do ke xibaar degtu document to nga anara debe ke réglé ken mo soni ngara o masalanga ki xagene kebe problème gëna nok be soro ñi gili gatel fi ni ko gatel rek ñi xamala ko ñi kenya ñi xamala ko pet nan totel ñaagi non ñi xamala fet ñaagi fo an ñakke nama ko yugo da to kun folman ñan to ko fet folman ko fo xoro ña ana mo follo mu ñan kan to ko fet follo mu ko fo xoro ña ban nga to kun fo xoro fa lo falla to ndaxa wina xa kompoña kombu duruña parce que anda xaju xare be xagam xana yexi xabakto ko gata la fin taro gart no war suñu xay ya xamala ngi ri tawra nga est-ce qu'il faga sonin kara donc il faga serbe ger tuida serbe ma tuida donc kenken kenya mais serbe ger tuida il faga rangena ngoy mu watu est-ce que ablay tanja alay golni bon golier ma ndaxara ma xara parce que ngay ga golmi ngi dimba be kismani ngare kisma goliyo donc kisma ga ngat nan khoro adin kisma nan khoro aganta ko goli normalement ngawni ko ni goli ngawi ki xabe gani goli ku ni top mallo ni nyaade banadu sefe wi lay kunku lipi mu nya ko dem tanja mo ko gankatu mu ko ni deber ni wal fotna parce que ken khoro ken do xam xara amro école amu fofa do radi wi ma jom baba ndo khorondi
mpaba nda ken khoro nda and tongo goli and tongo fofo angana tana mu kunne brande angana tana fofo brande nga sin kallango fofo dambe grand kangol le ngana rayda ar kemba na khara parce que am daga école ngi khade école nya donc nkume ken kille khoro de begene golmi aga gajaga ogona dirndi serbe gene so khani tanja ankat mané ko ngake ni mama andi on khorondi mama ni denti mama an kenga so an tanja parce que ma en kem j'ai pas eu l'amour de ma maman ça a loin non encore ya maka ngeni mama tu mara dangini wallahi xaranti tunanti fo dangin mais fogni mam kiti ngi mo ko be ñi mekentu la preuve mami ko bono moi ko kota may me kara kota nya parce que mama nda so defati keta mama nin ko ko ronda din kisma ngaron école ngari nyafo kisma bono mamri ya bono ko rin kaw maka nalli Dakar nkaw xarin khorondi kin kaw be gidin kinyandi malla ganji din ka ko ni ken ka bono an quran kisma ga adam mama nok be gene golmi fumbe be gando kusuro fil naha kunya fagara nyaaka ni jigna nyaako lenki idigi mpalle ambire kam mo wondan kawni kuno ha nok be gene golmi nke golmi mbana no golmi kallemme ngir kebe ketere me sugara ta xamé keto golmi jwani kemulla nawtu gurama golmi aswani kemulla sere kiteme ni ngemi ketini ketini parce que ngoro ka kebe kismeni tamido fo anyi ta ko ndang dono fofo ga yaxaro filmi ama maminu kumane me fofo inkemul kalwan kundano ko kismeni kusu inkemulla nkawni kha ke mo bana serentin ke katan ken patron ke ngeni mo be ngi xoro mo ngi xoro bewu yen no xonya nkawni dim bonon dia yimulla nkismani yimulla mamni yimulla golmin tun ngi amulla golmin tuan antu golmin ke wala ga balling antay parce que golmin ko idi xorono mo xonya sironti xorono mo ko il kenya sironti and fi ke fam parce que len ngande nya bono fo itna kawini nyando khorondi khassa solo ngana jeling lenki ko ni nduko to ko ni cirondi ndin kawni to ko ni cirondi ken ni kawni ginta lamulla golmi kamini nkay ka sul ngi dallo no ka sul ngi kiran golmi ngebana ni kengato golmi xaran dan kelenki maram mo kharsa khado wagadu vision tv an dome khamas la begeni segende ogor mu khori bismillah abdoulaye tanja khama gri on a letel ku yele ma fay on a il sagen kat khay donc kega kebe ko matam abdoulaye tanja ni seria voilà hada mare me finun kanan ka ko men kebe ken dinanya seria ni dinan terenyan ay allambatini siri agana giri anda salli anati le munda khagir khancali anati yakhru na khagir khancali hada mare men pin kana ha on kempina kempilandi sere nyani asire nyani no xe nyani problème sunte sumpural lingi waxiral lingi aya sumula yi waxin cumula ay khabila nga wa sumula amen jamu wa sumula ablay tanjang ken keke nga sere nan kebe sere nyantam wala ken ke nyata problème nga sere nyani siri asire nyani nkena ka bu nyaxare nya xam fofu funinya asire nyani oy masala nga oy gilli oy xene problème sunte keke ken problème sutala nga voilà serigne tan kamen abada ma gadjalle xewori ma budru xewori hada mare men ko kambendo nene nyantinte gadjanga ngey ray me kam xar fol man ne ganari ndana xanga raw ñana ñambut mi akentu buttu voilà fol man ne tan ana yille falle xara gana buttu o buttu anti dangin 2 minutes 3 minutes après ana yille falle voilà blay tan janken keke ngatu kebe tan serigne asrigne kamen adim palletu ngaxinu ciarano adim palletu ay fofo dambe dabar ni ngaxinu ay fofo dambe dabar ni ciarano ncumpundo khatti ncumpundi khatti ngano ko ay fofo dambe dabar ni donc kembane dim paga aga ni ngaxi ngor yere fofo dambe ay dabar nadanga ani khanu wadi khanu aga ni khanu mo xobe adi ngaxin ko khanu mo xobe kundunya adi ciarano ko khanu kundunya aga ke fofo nyani nda ay nyani palle danga ay nyani ngaxinu ay nyani ciarano donc kembane dim ke faga dim baga ya xaren kenke anga mo foji ke fona nyini ya anan la ma Allah gana kiti nanti foka fininga Allah gama kiti kha Allah ni kero koto maga kinnin kawni kotan be ramane nyam mar fatana den golani
adin ka adin mani falle to adin ka ni sino mek agatel ngaklen lanta kha aragana may maganira kha abulay gatel mar fata gar to mada abulay fata na to mamdi gisam ma a khoro no nyana lo ko nalli akharan nam pore nandangi bakkel nandangi na Dakar yer agatel asara dinka kiyanda ama khamba qore kembre killu nya ko ine ati telli asara ni telli fa banka khabulay tin babutu de ma khulle ma bili c'est la gana wor photo gu fentin babutu tiya sutu la abulay hinana nya abulay sumpu sallana nya abulay sallana nya abulay ay hineni maremu ay hinena akhini osu forsu gara fo nyanganda akhi su garu ada kiyede baranda utinata yallo ganta ko ngako tabre ko ne ke nalla nyaganda wiro gisa akhini ku maneme fofo ga ke gunne aswana su fera dira la maren ka marié ke kado watina khadi ma foro hari ya xam pokul matu gunne fay ke golumi ada fofo nyan kendanga sakhe su garu bawle gana de nan sarama sare de lak lant ken ko parce que tinna ma hakwa ngol ke be de ndanga tinna ma fofo ko ngidanga abula gar golle ke be nakina outinda lant kon min kalle ngurum kota ko ne ke golle sire ke be nginda ay vraiment lanta suko lanta ngana ko mono lanta suko ay tellement gadin to gadin doro mo kon gadin to gadin ay gollu kama wati du lant kon kono parce que ngana ko adokhona maromo o usangira fay dome Abdoulaye Tandian ka gunyakhare ado agira nyakhare ger kebeko Abdoulaye Tandian ku imagine dangi falle ankat manne ko ngoga mako bona ngira nyakhare nki ama ko ti sifo nyime kenni ya khanji nya gogujin bakiya ko yo kundu yani sakine parce que fini fila fagre menyer wacc nki fofiti ko ngallandi ko sumpu ado yo Allah merku arko ko atiya fonu ko yimman tikicin ko yohu anallah makan larisia serebe gana kutu walla ngana yohu bakanti laris ganyana mo xobe sumpun kangana bakanti laris ga yon ko mo xobe serebe gana tikiti ko angam lalla nan kanu antikicini ya se su gam lalla nan kanu parce que wona salona la yen kamanga no kanu anga no ko fa yinti yom khalan dalla lan tank fina khan tiyom nga warini kubeni gamma fo mina ma nya fo nan chondo meke ngena brentima maro mom la tin kani su miskina parce que je suis France yo ni professeur ni ñan université iga France bon Sadio maro mo kusutu c'est su ga poste be aga golle be Sadio dukreetu parce que xana ñan drama na do drama ni xriftani siri lajni c'est que nañ xarim ma miskina xu agari ciopa am legere alhamdulillah du ko ngefé o ma tampi effectivement aga gelu gol min ko daga tali khasare ken pet lenkde woto kiyemeni sereti kiyemeni avion kiyemeni chini filiane soit ay nan jotne frenga soit an natre fedin terendenka anu ko yu filane wala ko sikanya ne kille pour ma nyon nanka ci jo fene gel debe o kuma ni ruke munya o kuma ni soxo o ma tifi o ma goro o ma selandi anga fofu so to ma debe alle ñu jaxa humuri ala xote ngori et puis ma ak ñim pam ma ko mo xobe ay même remé me xorondi remé sugara xorom pa mënu taga kin waxi kebe gi sifana ci dañ xanu ko nani ma soma mais ak xorom ma pa bur begi mama ga na kin mama kebe gi botu kanjian mbabur beg mam ar begi mama ga na ga kin gi dañ xara ngi jawara boy tanja nan tam remé kita arga kini asomani besurar begi mama arkin sise jimera ba fo dari wutna kin seretna ser latin maro monga babu gi waxni mul moxobe xana di may me kumiro mo anya xam papa wala an fam donc ko do sara no ngor kenkille mais pourquoi pas waxi ku xamina lagro di ko fadu sara no kubini ga goma an qawa o xanu ya xen taxi kama ngeen seretna touré ndike labanten quoi ndema ko yogo danga kota yogo ken kama nyana ya gare na tinabla tanje ken mulla mene trop ntangi mulla to wallahi ati ken khartene ndakata ngo fofere anken ken radio chafano kusuna bana mulla ntabat sugano qasuni kat fulane bana mulla
an sere so kan tem tanjambul tamulla parce que antan kat fana namul donc antan tembo mulatio ntin tamulla maka tintinga at abonti si ntere so kan tem tanjambul ngar to kota so latonanga maka tampindi parce que nyani nke maka mpo nke war numulla njarano ni mulla donc sereng siro duna anga ma jopani mesaro sumpundan kataro ka funjumar gode mina ma nyanga ma kharsin timma ngi gide ke wa ko kharsin timma ka fot ndende ma khangot nan timma ni nda sar dome c'est normal c'est ce que andan jiku xamma ndo sar dome pa ndo sar dome donc obligé an fam ni krosi foy men timma ganna nyanta nyawta na ga ma am saran ko ni nge fabu gni brene iti kenma yille ngana ro kani ngani yille nyarga na so ana yille mboto dum kof manaro forum ka mana sura kungrindi debero debe yiganti wawunda ma tukune wawunda maru chank ma chankan nyantel ama tukune ke no khulana khalantel agra nya garen boy tanja furu nyani menyen kat jawar bolgane wax gam xano khus saxi gam xano khus agna yille be kata banem ta khuni leke gaay gana sere so khalen den ya o kuri telephone ninkelli anna ta xam bata na nga ken kumpambagan do ken kumpambagan de kenya sobo wadi ken nga ko ngasumulla sere su gano kulate no noktinte ngan crosinti telephone nga khadin tanga mu jofanga donc mo foni ngi danga na brefe fot na fe ndi dro ki akam parce que allah no ko nan tona mel sumpu ngeme no sumpu xama laga ni nyam ma laga ni ngir dunay ko tabe fe nek fe men ni sumpu nga no sumpu xamulla ala kul hal fi landi be gni kebe se fe nka ko nyakhre nyam alfam ante fini filie jogo imanchiki yogo yakanga bo selenati kinindo ke nabre kinindi soro ko khade at nabre nchukine nya giante c'est pas l'argent yare khalsi fe an fam khalsi fe de parce que rebe ti amulla antang mulla khadi yo kunci timena khalsi ti dono khalsi nambo dono nabre nambo dono sere suga no doroy nyamul parce que adi ndorowa agandi loxo non nanti ke kinyene ke xaro agandi loxo nta sarano ndoron nday medron suta parce que yagare charano qanu yinkitene yagare nyimme d'abord angri go sori gata kalu ni mulla no ma fare an yakempina mulla xaganti kalu ni mulsu an tiakke mul d'abord bo yagare ka kunga an kini ga man qanu suwa an yimena du fay parce que tan kempeno xambre xempene parce que yagare ngana pa xam bando ko ngana taxun dagna taxun agnim pa yutu nga kebe mul ngana giya ke fa ngotu wacce daga nanya kebe ga tilda wal kebe ga ngana giya ke fa ngotu ne kenke ala khul alla do dem ken dima woni pikira wuci yo khiliman ito nang funu lo mu nyanoy andako ndi nyakeke parce que antini na agro serega masalam angro ag masala su nyalli parce que akinta bak Allah ma nya tarana anti tren har ñi may xam na ndigi men jangu ngorande kun malla ma ñi ngi yarante ya donc serenga na talante ñi na forcer anante ya an fekk fam greg la lagni silen kara ke garanga tel saxa a gel 7 heures ñaga tel tellement gantumul har sere mini wara gel suba fana nya fejri et pas que ñara te ngana ko nda 10 heures ngana ñi déjà du sore angana ran ñi taxuna wan kala ba du antin nan ta sore me segna ñi maro nya to ko garo ne 4 midi anar ko sor compagnie ana classe akutenga sere kita day masala fa gam sere me kita ça ne dit rien an faut tourner ara khasu fil ñana te bakkin kake khasu fil wala khasu sik nda bana wori har ga yang kan kat boutique ko ñan yang kan grand kem ta filandi kapé dar grand kem paga ta filandi kapé o segna Sadio Touré gana jawf nan ke be wurtinda bo king obligatoire ni ken ngutwa maro soniko khabeni ga télévision pay nek no bagadu vision tv o masala ke kunga ay kho aga kini ñemerxe ona ablay tanjan tiga ona mama agri nyumaya yo ablay tanjan digal legante be ga makkat sonin ko wantren kan d'abord na wagadu vision soro ngana khasu mama na khasu tiga xise uganda ma ko ngana ti gino ngana takandi asire ati gino ngana takandi ata siro nyan asoro ngo bal gini takandi de gini takandi ciran parce que ko tangte noku Allah gilana daga do Thiès anani gino ngam maka takandi an ngana Thiès anteli ge restaurant khagana nyanga bla tanjang kanyi dono an fam angana bla tanjang kanyi dono donc anna dan kan anna iga nafu manen ke jawab bla tanjang de tax Thiès parce que gino nyan takandi donc ke ken motivation tan radio ni ngoma rasuni kara ori télévision ni ngakita sur le net radio ni ngoma ka net nga
ori le télévision ka kita pour une première fois de no xutana tout mais Sénégal ken nonin kamma na télévision kita anifikam sur le net ken wago de vision ken khairin ka fo khorenya o gana ni bakken walla nyagana haga bak internet ke men ko hagar ne khaymi ga ka fréquence ndo ka fofu sukita donc haga ka telen ka parce que fulma nan fofo da bere su tuanga kya donc les initiateurs hakumbeni kefi alla ga tuwa ngene parce que khara journalisme nya khara gollentu alla re tongu nga gango be katta ken kat kot soni ngonya parce que kubeni sugari nyaaki nga c'est des journalistes des jeunes journalistes et diplôme ningi ma ya fon ke télévision ka agana wago de vision donc ntime ma lenki banani kunan qawñan sababu har fo laqi nya ko ya fo laqi fa xagar woni na koy soni ko nan to faga net nya mais de préférence ogam corona mbok net ngona nya ko télévision ni beni gaare ko TFM ni ko Sen TV ni ko dimeni et pour aide ana bre ñere asuro ñere ambition gi ma xaxa beni ga telenka kere ngot nan ta tuwa won xama parce que diplôme ñen xama droit ñan dina xadanga ke code de la presse ke be ga lenki ga muy na ke na vote ne na promulguer agana buga a ñambe ne ñande xakundanga len xamina xa telenka nguñ xala parce que xani mo xagol len Kenya donc il suffit tout simplement sonin ko nanya xafalle et sonin ko nanya xafalle xar France banefest sonin ko beni gaare banani beni gaare fo yi maxa igane telengoloruntu aga kebe sirono ina qawi kitte kap xama igati no xoronge keno xon ketta wata xaru xa plan na li katoy on mo la kato no matre ni manati kato no telenka ngalla nyaga na Allah ganna ke nganneti man xada e ngu duanga xada nga xanna telenka ke xarna wurgi Allah nta wurgi tibone dang o yo xa encourager ne o yo xa fani o sowot xay Allah gatu parce que xaga golle ke be kamo o su golle nyani donc o sowonte nyanti ken o duanga Allah ganna ka ke wurgi diga be ngi mata ne kat ka soni ko nyaxadi ina ñileri ni na li demando ku gani kebe ken len kelmane ona mbokay mena ko keta ona nya fotna no o ga direct ni de ben kumeni so ronga ta ko ni ga fine en direct ko khambila kutunga de ben mo bo xana de ber kununga ana bre ngere abanna ni ngere ani fike fam donc wala nyagana kumbanna ni ga no diga mu kumu wal sere ga na kundiga mu kinyande alla ga na sondo mu kuria kun sondo me ga ni collaborer i ga nyan partenaire ni nga khadi ga gonyangu dome kudo telenka ke kunga aga wurigen mo be parce que golle ana mu no caméra ni ñaner fofo ñaner kinim ni ñaner lumière ñaner gonyanganu ñan des jeunes donc il faut que soron tuana di kitten kaf kenga kuna na kat jofen ken donc kani ke maka digale grebe nga kin ken dangem palle ku bele su xagari su tu surprise ngeni mu mati ay xala ni su mama na Ousseynou Diankani Amadou Kanouté o xirse ñani xirse o yitti ngana o yimama ni sirin ciringa donc ado mayali ni ke fini ngira ñaxare ndi ñakkenga ado sere su go fani wa su mama na e sakinde nga ka mama ni siringa parce que ndirande fu gobo fossé mais kin kitero gollu kumu ko ñanta xaro ma xanta ko fe wallahi ke balangar ko nak ko tam ne xanu gella ko ta ñimya fini mo ni ngana ro me xanta kenyanta xa kempalle bo alla ga kibeto minu dur na xalla kentu quoi donc nga su mama na anampi ma ken maro mo so na mugu dome ona ablay tanjam mama ona tigi agri ñumuya ona twin maro mo nan tegor ko ablay tanjam nan to mo na khri ona na masla dome amu dunge bona ki ngar wor kibata peut-être yo wala walta du ko ntaxo o tuyndi nante émission ke mana ngani kebe ken kudona lani mo ko ak botu killu be ngar tampi be ni wori kudona nyal lam na ko danga yaax mexe ari manan ci wonde Kenya agri kha am ñu ko danga nimisi o sur famu gala gar diga mu joppo nokbe mi ga ñemen nokbe ona ila bla tan tiga na ona mama ona soni kon tiga oni mama e ga noksu duna lo bangoba serbini ger émission ke gari ndema préparande agen Sadio Doucouré Ibrahima Diankaro équipe ki manchu ko madde cameraman ni ado sur sugu cede Ablay Tanjang kama wasu tigana wasu mamana o tun soni ko nan kharsa khasuri inshallah modo muko kur magari kat khay kha maslan kena a gene sege segende aga bak khat télévision ke be geni Wagadu Vision TV wassalam